जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा अनेक समय जन्म जातक जन्म कुंडली ग्रह स्थिति अनुसार व्यक्ति विशेष एकाधिक भूमि बा जमीर मालिकत्व बा मालिकत्व लाभ करिथांती मालिकना लाभ करिथांती। अनेक व्यक्ति विशेष भाग्य रे एकाधिक भूमि बा जमी रही थाए किंतु एमिति मध्य अनेक व्यक्ति विशेष रही बहु चेष्टा करी मध्य श्वेत चेष्टा करी मध्य जीवन काल मध्य कौनसी जमी बा भूमि क्रय करि पारि नाहंती घरटीए तैयारी करि पारि नाहंती। रिटायरमेंट एज आसी मात्र रिटायरमेंट परे मध्य से जमीटे क्रय करि पारि नाहंती बा जमीटे किनिथिले मध्य घरटीए तैयारी करि पारि नाहंती बा घरटीए तोଳି पारि नाहंती। ये समस्या कौन पई जातक देखा दी थाए बा क्यों व्यक्ति विशेष लाभवान होता क्यों ग्रह जोगुरु जे तांको पाखरे एकाधिक जमी बा भूमि घर तांकुर प्राप्ति होता है बा हेतुक सुख सुविधा पाई थांती। आज आलोचना से संपर्क में जन्म जातक बा आमर जन्म कुंडली रे लग्नर चतुर्थ भाव होची भूमि गृह बा जानवाहन एवं सुख संपत्तिर भाव। जन्म जातक लग्नर चतुर्थ भाव आमे विचार करिबा जमी विषय बा भूमि विषय गृह विषय। जेतेबेले जन्म जातक चतुर्थाधिपतिंकर दशा चली थाए चतुर्थाधिपतिंकर अंतर्दशा चली थाए सेतेबेले व्यक्ति विशेष भूमि बा जमीटे क्रय करिथांती बा गृहटे निर्माण करिथांती एभली सुजोग तांको प्राप्ति होइथाए। तेबे जातक जदि चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड उच्च होइकि रहितांती गुरु सहित बा बृहस्पति सहित युक्त होइकि रहितांती बा बृहस्पति दृष्टि रहितांती से व्यक्ति विशेष जीवन काल मध्य भल घरटीए बा जमीटे प्राप्ति करिवार गृहजोग बा भूमिजोग तांको जातक रहिताए। आइदर एकाधिक जमी थाए दुईटी तीनटी जमी थाए एवं दुईटी तीनटी गृह मध्य थाए बा घर मध्य थाए। जदि जन्म जातक चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड जातक राहु सहित युक्त होइथांती केतु सहित युक्त होइथांती बा चतुर्थाधिपति जातक नीच थांती जातक जमी बा भूमि को नहीं समस्या होता है। व्यक्ति विशेष अनेक चेष्टा करी मध्य भल जमीटे बा भूमिटे पाई पारि न थाए। से भली भाव में जदि जातक चतुर्थाधिपति राहु सहित युक्त अछंती बा राहु दृष्टि अछंती जातक चंद्र शनि जेकोसी राशि आपंकर जेकोसी लग्न हो पारे जेकोसी राशि हो पारे चंद्र शनि गोटाए राशि बा गोटाए घरे अछंती। एपरि स्थिति रे व्यक्ति विशेष जमी अर्थ बहु कष्ट अर्थ जमा करी करी भूमिटे क्रय कर दियंती बा घरटीए तोलिबा काम आरंभ कर दियंती मात्र से घर तोला काम इनकम्प्लीट हो जाए टाइमली ताको कंप्लीट करि पारंती नाही बा जमीटीए पई एडवांस कर दियंती घरटीए किनिया पई एडवांस कर दियंती मात्र एडवांस परे तांको ना को रेजिस्ट ही पारे नाही बा किछि लिटिगेशन बा विवाद से जमी बा भूमि रे देखा दी थाए जहां को नहीं व्यक्ति विशेष अनेक समय चिंतित मध्य होता। तेणु आपण निज जन्म जातक को अनुशीलन करंतु आपण जातक देखंतु। प्रथम कथा होची आपण जातक चतुर्थ एस बा फोर्थ लॉर्ड मित्र घरे अछंती तो बा मित्र राशि रे अछंती तो मित्र ग्रह सहित युक्त होइचंती तो कौन से पाप बा अशुभ ग्रह सहित युक्त नाहंती तो नीच किंबा लग्न ठारू षष्ठ अष्टम द्वादश त्रिक स्थान नाहंती तो प्रथम आपण ताकू देखंतु। द्वितीय कथा आपण देखंतु आपण जातक भूमि कारक ग्रह होचंती मंगल मंगलंकर स्थिति जातक किपरि रहिछि। जदि मंगल मित्र घरे अछंती मंगल मित्र ग्रह सहित युक्त होइचंती मंगल उच्च राशि मकर राशि अछंती मंगल स्वराशि मेष बा बिछारे अछंती मंगल मित्र गृहस्थ अर्थात सिंह किंबा आपणकर धनु अथवा मीनरे अछंती ताले एपरि स्थिति निश्चय आपण जातक भूमि प्राप्तिर जोग रही। से भली भाव में चंद्रमा जदि जातक आपणकर उच्च बलवान शुभग्रह सहित युक्त होइचंती ताहाले मध्य आपण भूमिटीए बा घरटीए चंद्र होचंती गृह कारक मंगल भूमि कारक चंद्र गृह कारक भल घरटीए मध्य आपण जीवन में तोली पारिबे बा क्रय करि पारिबे निर्माण करि पारिबे ये जोग मध्य आपण जातक रहिबो। जदि जातक आपण जमी क्रय करिसंती भूमि क्रय करिसंती मात्र लिटिगेशन बा समस्या रे पडिसंती विवाद रहिछि जदि जातक आपणकर शनि चंद्र एकत्र अछंती एवं चतुर्थाधिपति नीच होई राहु सहित युक्त अष्टम षष्ठ द्वादश अछंती ताहले जमी क्रय कर सारिया परे आपणकर विवाद होइछि भूमिटी क्रय कर सारिया परे अनेक व्यक्ति विशेष देखिए जगहटी क्रय करदेला परे तांक बिजनेस डाउन हो जाउछि चालू नाही बा तांकर कर्म हाथ छड़ा होछि कर्म पळौछि। जदि भूमि क्रय कर सारिया परे किछि समस्या आपणक जातक देखा दउछि बा भूमि क्रय कर सारिया परे
ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ଭୂମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠିଯାଇଛି ପଟ୍ଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଜାତକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବେ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାତକରେ ଚାଲିଥିବା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଭୂମି ବା ଗୃହ ହେତୁକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବୈଭବ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପ୍ରତିକାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥେଷୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଜଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୂମି ଜମି ହେତୁ କିଛି ବିବାଦ ଥିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ବିଚାର କରିବା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥେଷ ହୋଇଯିବେ ତୁଳାର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଳାଶ ଗଛ ବା ମାସପନ୍ନି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଭୂମି ବା ଜମିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥେଷ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମି ହେତୁକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଭୂମିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଭୂମି କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ବା ଗାମଲାରେ ଲଗାଇ ରେଗୁଲାର ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରିବେ ବା ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ଦେଖିବେ ଭୂମି ହେତୁକ ଯାହା ବି ବିବାଦ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏପରିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରହିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏକପାଖିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ମିଳିବ। ସେଭଳି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସୁଛି ବା ଗୃହ କରିଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ବା ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ହେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ଗୃହ କାରକ ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷକୁ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜମି ଭୂମି ଗୃହକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଗଣନା କଲେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924 ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।